ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପୋଖରୀକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା କାର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଗତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଘଟଣ। କାରରେ 4 ଜଣ ରହିଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ଗଙ୍ଗାପୁର ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିବନ୍ଧରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପୋଖରୀକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା କାର। ଏଥିରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅନ୍ୟ 2 ଜଣଙ୍କୁ डाक्तरखाना भर्ती करा जायछि। मृतक माने होचंती तालचेर अंचलर नीलांचल महापात्र एवं चिंगुड़ी घाईर संतोष महापात्र। बड़ आगुलरू चिंगुड़ी घाई जाउथबा बेले भारसाम्य हराई कारटी पोखरी को पशि जाइतिला। गोटे कार रे 4 जण बसी गंगापुर निकटस्थ इटाभाटीरू भोजी खाई सारी चिंगुड़ी घाई जिबा बेले कारटी पोखरी भितर को खसी पड़िथिबा सूचना मिलिछि। दुर्घटना पर स्थानीय लोके और पुलिस समस्त को उद्धार करी आसिका मेडिकल रे भर्ती करथिबा बेले एठारे नीलांचल और संतोष को डाक्तर मृत्यु घोषणा करिछि। पुलिस घटनार तदंत चलाइछि।